So this afternoon, En esta tarde, as I'm standing here today, mientras estoy aquí parado enfrente de ustedes hoy día, very humbly, humildemente, temblando, shaking, right? But I'm doing the assignment that Andrea asked me to do. pero cumpliendo con la asignación que Andrea me pidió que hiciera. She said she loves me. Hallelujah. De tal manera, mira, que me dice que me ama. Amen. Praise the Lord. So this afternoon, we're going to be speaking about the demonstration or demonstrating the culture of honor. En esta tarde vamos a estar hablando de la demostración o demostrando una cultura de honra. So as you know that we've been talking about the kingdom. Como todos deben de saber que hemos estado hablando del reino, la cultura en el reino. And we've been touching many topics concerning the kingdom of God. Y hemos tocado varios tópicos sobre el reino de Dios. And the reason why we're touching this topic is because we're part of the kingdom. Y la razón por qué estamos hablando de este tópico es porque nosotros somos parte del reino de Dios. Right? If I wasn't part of a kingdom, then there's no need for me to speak about it. Si no hubieses sido parte de un reino, entonces ¿por qué hablarlo? So to establish a culture of honor, So, para establecer una cultura de honra, we need to start with culture. necesitamos comenzar con la cultura. Right? Culture is very important for us. La cultura es muy importante para nosotros, Right? Because without culture, we wouldn't experience the differences. porque sin la cultura no podemos tener la experiencia de diferentes culturas. And God has expressed Experiencia. those different cultures in everybody on this earth. Entonces, Dios ha expresado las diferentes culturas a través de todos nosotros. So we have different languages, Tenemos diferentes lenguajes, we have different foods. diferentes comidas. Some of them are not so good for you. Algunas no son tan buenas para nosotros. I think we mentioned last week that Puerto Rican food is kind of not too good for you. Creo que se mencionó que la comida de latina puertorriqueña no es muy buena en cuestión de salud. Sí, porque tiene mucha grasa, right? Because it has a lot of grease, Especialmente el pernil al horno. especially that pork in the oven. Y después tú comes el pellejo, And then you eat the skin. que es lo más bueno que hay, ¿verdad? The best part of it, the pork That's the grind. good stuff. Eso es lo bueno. But we have different types of clothing. Tenemos diferentes ropas. So in everything, there's a culture in everything that we see today. Entonces hay una cultura en todo lo que podemos ver hoy día. So if you strip the environment that we live in from its culture, Pero si le quitas del ambiente lo que es la cultura, then you can very well lose that environment. entonces se puede perder ese ambiente. So similarly, culture is very crucial inside the kingdom of God. De la misma forma, la cultura es muy importante en el reino de Dios. So Jesus inaugurated his kingdom here on earth. Entonces Dios inauguró su reino aquí en la tierra And he did that by providing teachings. y lo hizo dando enseñanza. And that's how he was able to establish the kingdom of God here. Y así pudo establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Now, when we think about it, we see that Jesus already laid the foundation. Cuando miramos bien, vemos que Él ya puso el fundamento, By establishing the reality in the culture of the kingdom. estableciendo la realidad y la cultura del reino. And he is inviting everyone to enter into that culture. Y Él está invitando a todos nosotros a entrar y ser parte de ese reino And when y you esa think, cultura. and when you think about it, it's kind of mind-blowing for us. Y cuando lo pensamos bien, quizás es difícil para pensar And it challenges me because, I grew up in a church, y nos retas porque yo nací en una iglesia, but I've never really understood the concept of kingdom, in God. pero no entendía muy bien lo que era ser parte del reino de Dios. And it's amazing because we do not need to go into heaven Y es interesante porque no necesitamos ir al cielo to be able to experience that culture. para poder experimentar y ser parte de esa cultura. You see, because Jesus inaugurated his kingdom. Porque Jesús inauguró ese reino. Maybe I should use a different word. Inaugurate is a little muy too long of a word, right?
or established. Maybe I'll use established. Got it? So he established his kingdom, Él estableció su reino and we can lean into that experience. y nosotros podemos ir hacia adelante en esa experiencia So because Jesus Christ is present through us through the Holy Spirit, porque Jesucristo es presente en nosotros a través del Espíritu Santo. we actually bring the presence of God everywhere that we go. Nosotros llevamos ese Espíritu, el Espíritu Santo, donde quiera que vayamos. So if you're a teacher in a classroom, Entonces, si eres un maestro en un salón, you're bringing the presence. tú estás llevando la presencia, You're bringing the kingdom. estás llevando el reino. If you're a bus driver, Si eres un chofer de autobús, those people, when they enter that bus, esa gente cuando entran al autobús, they're entering a kingdom. están entrando en un reino. They may not realize it, Quizás no lo pueden entender, right? But the kingdom of God is there. pero el reino de Dios está ahí. You could be a nurse in a hospital, Puede ser una enfermera en un hospital and you're establishing the kingdom there. y está llevando y estableciendo el reino de Dios ahí. So the kingdom goes wherever that we go. Entonces el reino va donde quiera que nosotros vayamos. You could be in court fighting a speeding ticket, Puede estar en Gloria a en Dios. la corte peleando un ticket que recibió por manejar su auto en mucha velocidad. and God is there with me. Y Dios está ahí conmigo. So honor is a necessary component in the kingdom of God. Entonces la honra es un componente importante en el reino de Dios. So how can we experience that reality? So, ¿cómo podemos experimentar esa realidad? So one of the central components needed to experience that culture Una de las cosas importantes para experimentar eso en la cultura is to demonstrating honor. es demostrando honra. Now, when we look at the word honor, Cuando miramos la palabra I honra, don't know if we were going to speak about this no at sé all. si vamos a hablar de esto. Okay, because I mean, I was looking for something. I mean, when we had the elders meeting, Porque cuando tuvimos la reunión de ancianos, Janice said, well, maybe we should talk something about honor in the kingdom. entonces Janet dijo, vamos a hablar algo de honra en el reino. And I was like, okay, I'll see what I can come up with. Y yo dije, está bien, pues, vamos a ver. I'm just hoping we don't take one of the other messages for this. Pero espero no tomar otro de los mensajes. But the word honor comes from the Hebrew word kabat. La palabra honra viene de la palabra hebrea kabat. Now, that word kabat means something that is heavy in weight. Esa palabra kabat significa algo que tiene peso. Now, when we look at it in the Greek, Cuando lo miramos en el griego, the word is time, la palabra es timei, which means to bring something into high value. que es llevar algo a alto nivel o reconocimiento. So when we combine these two words from the Greek and the Hebrew, Cuando combinamos las dos palabras del griego al hebreo, we can actually better understand what the word honor means. podemos quizás entender mejor lo que significa la palabra honra. And it's something that it celebrates. Es algo que celebra. It's something that brings rewards to someone, Es algo que trae reconocimiento a alguien. no matter what our differences are. No importa nuestras diferencias. So that word weight Entonces esa palabra peso goes together with honor. se une con la palabra honra. So with that in mind, Entonces, teniendo eso en mente, in Deuteronomy chapter 5, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, it commands us to honor your father and your mother. nos da el mandamiento de honrar nuestros padres. And that carries a deeper meaning than what we actually read. Y eso conlleva un peso aún más grande, masivo. So to honor your mother and your father Entonces, honrando a nuestros padres is to put weight in the relationship. es poniendo un peso en esa relación. You see, if I have many friends, Si yo tengo muchas amistades, that relationship with my friend doesn't have the same weight that I have with my parents. esa amistad con mis amigos no tiene el mismo peso que tiene la relación con mis padres. Right? Nothing can compare to your parents Nada se puede comparar con nuestros or the padres person that raised you. o la persona que crió. So that relationship is heavy. It carries a heavy weight. Entonces esa relación tiene un peso. So in other words, we're commanded to treat our mother and father Entonces
hemos recibido un mandato de honrar a nuestros padres, not as common relationship, no en una relación común, but something that is heavy that we value. sino algo con peso que le damos mucho valor. So although honor is not discussed much in the church today, Entonces, aunque la palabra honra no se habla mucho en las iglesias hoy día, honor is necessary to establish the reality of the culture that we're in today. la honra es necesario para experimentar la cultura del reino hoy día. And although many today has devalued Y aunque muchos hoy día le han desvaluado the power of honor, el poder de la honra, us as a church, we need to be able to uphold it. nosotros como iglesia tenemos que guardarlo. And to experience that reality Y para experimentar esa in realidad this kingdom that we're at today, en este reino donde nos encontramos hoy día, we need to be able to learn to embrace what honor is. tenemos que abrazar lo que es honra. Hoy traje papel porque my iPad me tiene nervioso today. My iPad today is crazy. So we live in a society Entonces vivimos en una sociedad where that it's very popular today to disrespect people. que es común respetar cualquier persona y faltar respeto. You see the insults between leadership and politicians today Los insultos entre líderes y políticos hoy día has gotten out of hand. ha estado fuera de control. That respect that once existed, those differences no longer are there. Ese respeto, aún teniendo diferencias, ya no se ve. So instead of respecting our differences, En vez de respetar nuestras diferencias, even towards our other family members aún entre nuestras familiares and our church leaders, y nuestros líderes en las iglesias, we would rather dishonor the person. preferimos deshonrar a la persona. Now, you may not agree with certain people in leadership today, Quizás no estemos de acuerdo con los líderes hoy día, including this church, incluyendo aún en esta iglesia. but we need to learn to respect the office that they're into. Pero debemos de respetar la oficina que ellos están trabajando. And I'll give you an example. Y le doy un ejemplo. I'm part of a worship team. Yo soy parte del equipo de adoración. I'm happy to be part of a Y worship team. estoy contento de ser parte del equipo. I live for Sundays to come and worship. Yo vivo para venir en los domingos y adorar al Señor. But I'm subject under a leadership. Pero yo estoy sujeto a un líder. My worship leader is only a couple years younger than me. Y el líder del equipo de adoración es unos años más joven Maybe que just mi persona. maybe just a couple years. Quizás unos añitos nada más. But I respect the office that she's in. Pero yo respeto la oficina que ella está trabajando. You see, me as an elder, Yo como un anciano, I'm not going to pull rank on her. yo no voy a minimizar esa oficina o esa posición que ella es líder. Because I need to learn to submit to that leadership. Porque yo necesito aprender a someterme a su liderazgo. You know, it's funny because me growing up as a child, Qué interesante porque yo cuando estaba como niño o creciendo, my parents taught me to respect people. mis padres me enseñó a respetar a la gente. When my teacher would tell me in school, I'm going to call your parents, Cuando el maestro o la maestra decía, voy a llamar a tus padres, it's like earth just swallow me. era como si la tierra, por favor, trágame. Does anybody remember those days? ¿Alguien se recuerda esos días? I mean, call my parents? Llamar a mis padres. Today they'd be like, you can call whoever you want. Hoy día, llámalo si quieres. The kids don't care today Porque a los niños no le importan. because that level of authority has left our system, our culture. Porque ese nivel de autoridad ya no existe en el sistema, en nuestra cultura. And it seems like there's a spirit of dishonor that is going on in this country. Y se aparece que hay un sistema de deshonra en el mundo entero. Me rolling my eyes at my father, Yo mirando a mi padre, cruzando los ojos a mi padre. ¿se recuerdan de la correa You remember the belt y la chancleta? and the sandal? Yo sufrí, varón. No, and I'm sure a lot of us also suffered. Yo sufrí y quizás algunos de nosotros también.
Now, interesting enough, Entonces, interesantemente, Jesus, when he established his ministry on earth, Jesús cuando estableció el ministerio en la tierra, sadly enough, his own people did not believe in him. tristemente su misma gente no creyeron en él. They dishonored him. Ellos lo deshonraron. Let's look at Matthew chapter 13. Vamos a mirar a Mateo capítulo 13. And I'm going to read through verse 54 through 58. Vamos a considerar los versos 54 al 58. And it's actually New Living Translation. So it says, he returned to Nazareth, his hometown. When he taught there in the synagogue, everyone was amazed and said, where does he get this wisdom and the power to do miracles? Then they scoffed. He just the comforter's son. And we know Mary, his mother, and his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. All his sisters live right there among us. Where did he learn all these things? And they were deeply offended and refused to believe in him. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his hometown and among his own family. So he only did a few miracles because there was unbelief. Mateo capítulo 13, los versos 54 al 58. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todos sus hermanos vivían aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Amazing. So we have Jesus in his hometown. Entonces tenemos a Jesús en Nazaret. Everybody knew who he was. Todo el mundo lo conocía. They remembered the day he was born. Conocían el día que nació. He was a beautiful baby. Fue un bebé hermoso. And everybody knew all his brothers and sisters. Y todo el mundo conocía a su familia, a sus hermanos, They knew his father, his mother. su papá, su mamá. So I don't know how small or big Nazareth was, but I could imagine it was probably a small town. Maybe. No sé cuán grande o pequeño era Nazaret, pero me imagino que era quizás pequeño. But all I know is everybody knew everybody in that town. Pero lo que sí sé es que todo el mundo conocía a todos. And there came a time Y llegó el momento that he was preaching. que él estaba predicando. He was teaching. Él estaba enseñando. He was coming up with these amazing revelations to these people. Y estaba compartiendo unos revelaciones maravillosos. So what are some of the key points that we see in this passage? Entonces, ¿qué son puntos claves que vemos aquí? Well, number one, we find that being familiar tends to breed contempt. Podemos ver que siendo conocido quizás trae como un resentimiento. Yeah. In other words, they had a very low value of who Jesus was. En otras palabras, tenían un valor muy bajo de quién era Jesús. See, because people already knew who he was. Porque ya el pueblo conocían quién Jesús era. And another key point in this passage Y otro punto que vemos aquí is that being familiar with Jesus es siendo conocido o conociendo a Jesús, it caused a lack of faith in the people in Nazareth. causaba falta de fe en el pueblo. So the people's unbelief limited Jesus' power. Entonces la falta de fe sobre Jesús limitaba el poder. And for that reason, he was unable to do a lot of miracles in his hometown. Y por esa razón, él hacía muy pocos milagros en su pueblo. And since they did not have faith in Jesus, Y
Y porque no tenían fe en Jesús, the work that Jesus was doing on earth, el trabajo que Jesús hacía aquí en la it, tierra it became hidden from them. estaba desconocido delante de You ellos. see, because the work of Jesus is hidden for those who do not believe in his power. Porque el trabajo y la obra que hacía Jesús estaba desconocido para las personas que no creían en su poder. Praise the Lord. Gloria sea al Señor. So, I think it's a period of familiarity, I think it's called. Es el espíritu de familiaridad. That's what we call it, the spirit of familiarity. Eso es lo que llamamos un espíritu de familiaridad. So that spirit Entonces, ese espíritu can cause a lack of faith. puede causar uno no tener fe. Now, there are 4 elements that I want to go over quickly. Entonces, hay 4 elementos que quiero repasar rápidamente. Number 1, in order for us to allow or to sustain that culture of honor, Número 1, para sostener esa cultura de honra. number 1, we have to have authority. Número 1, tenemos que tener autoridad. In other words, we have to respect authority. En otras palabras, respetar la autoridad. Honor cannot exist without structure or order. La honra no puede existir si no hay orden o autoridad. So we need morality and truth to determine what is honorable. Entonces, la moralidad y la verdad determina lo que es honrable. Because sadly today we live in a world Porque qué triste es hoy día que vivimos en un mundo that everyone has a different view or que opinions. todos tienen una diferente forma de ver las cosas o una opinión. But unfortunately, that does not align with the Word of God. Pero lamentablemente no se alinea con la palabra de Dios. Number 2 is integrity. Número 2, integridad. God and no one else should set your value. Dios y solo Dios tiene que ser el que su valor, See, determina su valor. we need to be able to understand who we are in the body of Christ Tenemos que entender quién somos como cuerpo de Cristo and what our value is. y cuáles nuestros valores. So if I'm here honoring pastor, Entonces, si yo estoy aquí honrando a nuestros it pastores, doesn't mean that I am minimizing who I am. no significa que yo estoy minimizando quién yo soy. Right? And it seems like that every time we want to honor somebody, we think that we're belittling ourselves. Por eso que cuando estamos honrando a alguien, no podemos pensar que estamos minimizando quién somos But on nosotros. the contrary, the Bible says that we should honor each other. Al contrario, la Biblia dice que debemos honrar uno a otros. Honor our differences. Honrar nuestras Honor diferencias. who we are. Honrar quién somos. Number 3, wisdom. Número 3, We sabiduría. need to be able to discern Tenemos que discernir who are we going to honor. quién vamos a honrar. How many young people today are honoring people that are horrendous, ¿Cuántos jóvenes hoy día están honrando gente que son horribles? that have no how do I say this? They have no foundation in the word. Que no tienen ningún tipo de fundamento en la palabra. As a matter of fact, the music that they sing doesn't align with the word of God. Es más, ni la música que escuchan se alinea a la palabra de Dios. Or to make things worse, the music that they hear, it's all about sexual advances. Es más, la música que escuchan hablan de un avance en lo que son cosas de sexo. Sexo. So how can we possibly honor those people? ¿Cómo podemos honrar a esa gente? See, the music that we hear, I don't know where I'm going here, but the music that we hear, Como la música que estamos escuchando. it's funny because in Spotify, Qué interesante porque en Spotify, if you listen to a particular artist a lot of times, si escuchas a un artista muchas veces, you're actually giving that person money. tú literalmente le estás dando dinero a esa persona. If you know how Spotify works, Si sabemos cómo funciona Spotify, if you have music recorded on Spotify and people are listening to your music, si tienes música en Spotify y la gente lo está escuchando, you're actually getting paid every time somebody listens to your music. tú estás recibiendo dinero cada vez que alguien escucha su música. So whether we're doing it on purpose or not, we're funding that person's message. Si lo estamos haciendo a propósito o no, literalmente estamos colaborando con esa música y esa persona. Yo me voy de este tópico. I'm leaving this topic. Voy a salirme de este I'm almost tópico. done. Number Casi 4, we terminando. need to show value.
Número 4, tenemos que demostrar valor We need to be able to recognize the value of people. y reconocer el valor en cada persona. Even if their differences clashes with your personality, Aunque sus diferencias chocan con su personalidad, you can still honor them by putting weight into the relationship. tú puedes seguir honrándolo por poniendo un peso en la relación. You see, without honor, Porque si honra, the doors that God opened in the past will be closed again. las puertas que Dios han abrido en el pasado se pueden cerrar de nuevo. If there's something that I've learned in my journey, is to not burn any bridges. Si hay algo que yo he aprendido en mi jornada es no quemar los puentes o las oportunidades. So to explain to explain what I'm saying is that, you know, you don't want to forget about somebody because you have certain differences. En otras palabras, no queremos olvidarnos de personas porque quizás no compartimos el mismo idea o tenemos diferencias. So we need to be able to honor their differences or Entonces, our differences. Tenemos que honrar nuestras diferencias. So how can we honor others if we do not know our value? Entonces, ¿cómo podemos honrar a una persona si no conocemos nuestro valor? See, a lot of people don't know that we were made in His image. Muchos no reconocen que somos hechos a su semejanza, su imagen, A lot of people don't know that we were fearfully and wonderfully made. que fuimos hechos con temor And a lot of people doesn't know that we were already chosen before the foundation of the earth. y que fuimos escogidos aún antes del fundamento de la tierra And that we're also God's possession. y que somos posesión de Dios. See, if we don't understand these simple things, Y si no reconocemos estas cosas tan sencillas, it's hard for us to honor other people. va a ser difícil nosotros poder honrar a otros. So how can we possibly honor other people if we do not know our self-worth? Entonces, ¿cómo vamos a honrar a otros si no conocemos el valor que tenemos nosotros? And number 5, humility. Y número 5, la humildad. This is a good one, humility. Esto es bueno, la We need humildad. to get this out of the way, humility. Tenemos que sacar esto ya del camino, la humildad. You see, life is not about me, it's not about you. Porque la vida no se trata de nosotros. See, this is where humility comes from. Ahí es donde viene la humildad. See, when Jesus left everything, Cuando Jesús dejó todo, He understood that He needed to save people. Él entendió que Él tenía que salvar a la gente. He came with a mission. Él vino con una misión. And sometimes this is a hard truth for us to accept. Y es muchas veces una realidad difícil para nosotros aceptar. That sometimes we need to put our self-interest aside for others. Porque tenemos que poner nuestros intereses para el lado para servir a otros. You know something, I was reading and concerning honor, Yo estaba leyendo sobre honra and I think it was Peter who had the audacity to say in the Bible y or yo in the creo que scriptures. fue Pedro que se atrevió a decir, He said to the people él le dijo a la gente to honor your emperor. que debemos de honrar al emperador. I was like, what? Yo dije, ¿qué? The same person that would persecute the people or the Israelites for a lot of years. La misma persona que estaba persiguiendo a los israelitas por muchos años. And we need to honor the emperor, Tenemos que honrar el emperador. you know. And then in another occasion, when Paul would speak to the church, En otra ocasión, cuando Pablo estaba hablándole a la iglesia, slavery was something that was real in the church. la esclavitud era algo real en la iglesia. Now, I don't know to what extent the slavery was, No sabía de tan profundo, de tal manera lo que era presente en la esclavitud. because and some slaves would be slaves because they had to do it in order to support their family or for Porque whatever reason. Algunos eran esclavos porque tenían que mantener su familia. But some slaves were slaves by no choice. They didn't have a choice to be slaves. Y otros no tenían una decisión en hacer esclavos. And you see Paul in the church of Ephesians, Y vemos a Pablo en la iglesia de Efesios and he tells them, hey, you guys better honor your masters. y le dice, mira, honra al dueño, al amo. So it goes against everything. It goes against our nature Se va en contra de nuestra naturaleza. to honor someone that is probably hurting us.
honrar a alguien que quizás aún está causando daño. So does that mean that we need to honor our boss at work? Entonces tenemos que honrar nuestro jefe en el trabajo. How many here loves their bosses? ¿Cuánto aman a su jefe? One, okay, Uno, two, dos. three, okay. Ok. That's still the minority. Eso no es la mayoría, And yet we need to honor them. pero tenemos que honrarlo. See, because Jesus does everything opposite of what we think. Porque Dios hace todas las cosas opuesto de lo que quizás nosotros pensamos. This is why we have to have a renewed mind, which is Por hard, eso que tenemos que tener una mente renovada. but it is possible. Pero es difícil, pero es posible. So church, let's remember to honor each other. Entonces, iglesia, vamos a recordarnos que tenemos que honrarnos unos al otro. Today, as we're here honoring our pastors, Entonces, hoy día, mientras honramos a nuestros let's pastores, also remember to honor each other también vamos a recordarnos de honrar unos a otros. in our differences and the office that we hold. Y nuestras diferencias aún en la oficina en que nosotros estamos trabajando. God bless. Bendiciones. Dios le Amen. bendiga. Amen.